Hi guys, welcome to my vlog. It's my family beauty vlogger. So karon guys, is time check 5:01. Yogi mi kay mag-jogging mi. Diri ang Cafe Pantala. Ayo kay na. Nantay sunrise eh. Wala man. Ito ko nang kuan ba? Labayan. So. Yan. Bagasa may yan sa una. Daro sunrise. Yan sa una yung mayor sa Diba? sa una nga. Daro sunrise. Tara guys, so naguna na sila guys. Tira, sundan na to. Sakit ni Runtel. Dami din sa kanan, you know. Hirapan na po. Sayang mo, gutom na kayo. Sumunod connect na na ako. Nanakay. Bapak anak sino yan? Hi guys, so nanak ko sa balay and kabala mo lahi na akong t-shirt dili na akong pula kay nag-ilis na ko guys. Unta nag-enjoy mo sa akong vlog and don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel YT Family Batok, and thank you so much. I love you all and I didn't suggest a vlog. I do anything.